Bangun Kiko. Masuk eh. Saan ito ba nung buwang? Nagkita sa Midinis nga ba? Sa kibaw nagdiri ko nagjuti. Adlaw-adlaw. Sakto niya ito sa buwang ka dito sa dinaruhan. Manihunong siya. Darang motor. Akan dito. Sundong kita sa kabuang akan. Awat ko. Dan snacks ko. Nya. Gagan ka asa ka padung. Karon. Sugayon di ka mga. Nari ko ng libang kay labis kita na sa kundian. Mari. Mari. Sabi ko muna na ako. Asa kabuangan ka? Sugayon di ka na akong unit. Ito at di ko kumaunda niya akong bakto nga unit. Dili ko nagtrabaho sa napa. Buanga ka. Pwede ka muhulong sa akong kabuang. Tistingan ko na imong kaiso. Buanga kang asa ka kutok. Bete kalungan. Buanga ka. Karon, usak ako sa bako. At tuon ka ba nga pungutong ka? Buka mana? Buka dia oi. Oi. Jumar. Ibut aku Jumar. Jumar ibut aku mah. Ibut aku oi. Jumar. Ibut aku mah, ibut aku. Mengaya aku pasaylo ni mo. Mulod ko semua tu banget. What? Mengaya aku pasaylo ni mo. Mulod ko semua tu banget. Sektor na Jumar. Sektor na! Shout out ko no ni Henry Ipanag from Valencia, Bohol, watching from Philippine Sea. Shout out kong Janry Palagdio. Shout out kong Dina ko sa pharmacy. Shout out kong Cheriper Mapanyo. Shout out idol. Shout out kong Batang Rikyo, mga Lapot family, Bilarmia family, I love you Kuya Lloyd. Abilia family, Jeric Badayos from Lloyd Lapot. Shout out. Shout out. Shout out kong Felix Jele Bunghanoy. Shout out kong Nicolasa Riquintusa. Shout out kong Anisita Kanghagas Mata. Shout out ko from Maricho Alingalan from Bourbon. Shout out. Shout out ko ni GC Art in Sena. Shout out. Shout out kong Charis Rihes. Shout out. Shout out kong Bragno Wakamopon Inting. Shout out brother. Shout out kong Cyrus Jan Tumulak. Shout out. Shout out kong Florinda Alinsonorin Paran. Shout out idol. Shout out kong Romsky Canyonillo. Shout out kong Ricky Quinto. Taas yun. Shout out kong Florencio
Aliganga Jr. Shout out brother. Shoutout kong Eugene Anor. Shout out brother. Shoutout kong Edgar Nocelas Jr. Shout out. Shoutout kong Ripunti Grace. Shout out. Shoutout ay ko ano? Kanda si pamilya. Shoutout. Uwa ko na sad. Last shoutout Rosbert Ribias Alpiche. Shout out kay pamilya, ug daghang salamat sa suporta kanamo ug hinauton ta dili mo malubad ug maganahan mo sa video balag bati mignaw ug bati ang video. Ay importante gilab mi ninyo ang among ibuo ang Ricky Vance TV. Daghang salamat pamilya ug once again napa-shout out ko ni Manoy Espil Alperes Nata. Daghang salamat Manoy. Ug nga may gala namin sa dapit sa Mitsumi nag-shooting karon ug manasad pohon ug daghang salamat kanayon tanan. Bye bye. Goodbye.